आसतु शुणिबा आउ एक नुआ कहानी राजपुत्र और दुई सर्प कथा। परिवेषण शिवाशीष महांती। यह एक प्राचीन कालर कथा। कौनसी एक राजनगर थिला। सेही राजनगर रे बास करुथिले जणे राजा। सेही राजांकर नाम देवशक्ति थिला। राजांकर गोटे मात्र पुत्र। से सदा सर्वदा रोगरे पड़ी बहु कष्ट भोगुथिला। सेथिलागि राजा मध्य चिंतित अवस्था रे रहुथिले किपरि राजकुमार रोगरु मुक्त हेबे। सन्तु शुणिबा आउ एक। से राज्य रे बहु राजवैद्य थिले। सेमाने जण जण करी शास्त्र सम्मत रोगर उपचार करुथांती। हेले चिकित्सार विफलता देखि सेमाने रोगी को परित्याग करी चली जाउथांती। एहिपरि अनेक वैद्य चिकित्सा निमते चिकित्सार उपचार करती। रोग भल तो करि पारंती नहीं। हेले राजकुमार को जे केउ रोग होईची से रोगर निदान मध्य करि पारंती नहीं। एथि जोगु राजकुमार सठिक चिकित्सा करा जाई पारिला नहीं एवं राजकुमार स्वास्थ्य अवस्था सदा सर्वदा अपरिवर्तित रहिला। राजकुमार स्वास्थ्य अवस्था एपरि काहेकि हेउथिला ताहार मध्य कारण थिला, जहा जानिबा कौनसी वैद्यराजंक निमते संभव हेउनथिला। आउ मध्य शरीर रे रोग व्याधि थिले ताहा निश्चिंत भावरे चिकित्सक मानक द्वारा असाध्य होई न थाए। एठारे किंतु सेपरि अवस्था कथा वैद्य माने जानि पारिले नाही जे राजकुमार पेट मध्य एक सर्प बास करिबारे लागिछि। सेही उदरस्थ सर्प ही थिला राजकुमार अस्वास्थ्यर कारण। सेतेबेले राजकुमार लगी समस्त चिकित्सा और उपचार संपूर्ण भावरे व्यर्थ होईगला। सेतेबेले राजकुमार निजर शरीर को खूब हीन मने कले। एपरि बंची रहिबा काहारी पाई उचित हेब नाही ताहा मध्य राजकुमार भाबी सारिथिले। तापरे भाबिले जे निजर मृत्यु हेबा आगरु एही विश्व को भ्रमण रे चली जिबे। एहापरे राजकुमार निजर विचार कथा काहाकु जणाइले नाही। समस्तंकर अजणारे राज्य सुख को तुच्छ मने करी निजर राज्य को परित्याग कले। राजपुत्रंकर राज्य परित्याग करिबा केतेबेले होइथिला ओ काहेकि से राज्य परित्याग कले स्वयं पितामाता जानि पारिले नाही। एहापरे चतुर्दिग को निजर सैन्य सामंत पठाई जेते खोजिले मध्य राजकुमार को संधान मिलिला नहीं। शेषरे राजा राणी बहु दुख सह्य करिबा सहित पुत्र निमंते बहु विलाप करी चुप रहीगले। राजा राणी शेषर एहा तांकर भाग्यर दोष मन करी रहीगले। राजकुमार एभली भ्रमण करू करू निज राज्य ठारू बहुत दूर को चलीगले। से जेउ राज्य रे जाई शेष आश्रय ग्रहण कले से राज्य रे राजा थिले बळी। बळी मध्य खूब प्रतापी राजा थिले। तांका समय रे प्रजा माने मध्य खूब सुख शांति रे समय अतिबाहित करुथिले। किंतु राजांकर मात्र दुई गोटी कन्या थिले। सेही कन्या जोड़िक खूब बुद्धिमती थिले। प्रतिदिन सूर्योदय हेबा आगरु कन्या दुहे शय्या त्याग करी निजर स्नानादि कार्य शेष करती। एहापरे सेमाने पितांक निकटକୁ आसी प्रणाम करी विदाय नेबा काଳରେ गोटिए कन्या कहे राजांकर विजय हेउ। एहापरे अन्य कन्याटी पितांकु प्रणाम करी सारिबा परे कहे राजा निजर कर्मफल निजे ही भोग करंतु। तेबे प्रथम कन्यार कथारे राजा जेतिकी परिमाण रे आनंद हेउथिले तार अनेक गुण रे द्वितीय कन्यार कथा शुणी क्रोधित हेउथिले। एसबु कथा प्रतिदिन राजा को खूब कष्ट देउथिला। दिने राजांकर क्रोध बढ़ीगला। से क्रोधित होई सैन्य मानक आदेश देले जे जेते शीघ्र हेबो मोर द्वितीय कन्या को राजनगररू बाहर करि दियो ओ ताहाकु कौनसी एक अपरिचित विदेशी हस्त अर्पण करी तुरंत आसी मते सही संवाद शुणाओ। राजांकर निर्देश को बा किए पालन न करिबो, पुणी पालन न कले जे मुंड काट हेबो। तेणु सैन्य माने बिना कथारे राजकन्या को राजनगररू बाहर करि देई सेही रोगिणा राजकुमार हाथ रे प्रदान करदेले और राजउआस को फेरी आसिले। जेउ कथा सैन्य निमंते दुखप्रद और राजा लगी सुखप्रद राजकन्या को छाड़ी आसिबा परे राजा को सेहीपरि एक संवाद देले। राजकुमारी पितांकर एपरि कठोर निर्देश को निजर भाग्यफल भावी खूब आनंद रे ग्रहण करि नेले एवं सेही रोगिणा राजकुमार को बिना दिग्धरे निजर स्वामी भावरे ग्रहण कले। एहापरे दुही किपरि ए संसार रे बंची रहिबे सेहीपरि मार्ग स्थिर करिबाकु लागिले। राजकुमारंकर स्वास्थ्य हानि कारणरू सेतेबेले से अकर्मण्य थिले। एणु राजकुमारी सेही राज्यर शेष भागरे स्वामी राजकुमार को छाड़ी निजे किछि आवश्यक द्रव्य किणिबा निमते नगर मध्यकु गले। नगर मध्यरु किछि आवश्यक द्रव्य किणी सारी राजकुमारी जेतेबेले निजर स्वामी निकटकू फेरी आसिले सेठारे से एक अद्भुत दृश्य देखिले। जेतेबेले राजकुमारंकर विश्रामर स्थल थिला एक बलिक
ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲିଯୁକ୍ତ ମାଟିର ହୁଙ୍କା। ସେହି ବାଲିହୁଙ୍କା ନିକଟରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ଛାଡ଼ି ରାଜକୁମାରୀ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଆସି ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜକୁମାର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖପଥ ଦେଇ ନାଗସାପଟିଏ ଫଣା ବାହାର କରି ହୁଙ୍କାରେ ଥିବା ବିଳ ମଧ୍ୟରୁ ଫଣା ବାହାର କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସର୍ପ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିବାଦନୀୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ହେ ଦୁରାତ୍ମ, ଏପରି ଜଣେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ତୁ କାହିଁକି ଏପରି ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ? ତୋ ଲାଗି ରାଜକୁମାର କିପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାହା ତୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ ତ? ସତରେ ତୁ କେଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଆଉ ପାଷାଣରେ! ରାଜକୁମାର ପ୍ରତି ତୋର ଟିକେ ଦୟା ଆସୁନାହିଁ? ତୁ ଯଦି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଉଦରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତେ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଯେବେ ଏକଥା ଜାଣିପାରନ୍ତେ, ସେ ପୁରୁଣା କାଞ୍ଚିରେ ସୋରିଷ ବାଟି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଏଥିରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତା, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତେ, ନାହିଁ ନା? ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଯେବେ ଜାଣନ୍ତେ, ତୁ ଯଦି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଉଦରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତେ, ନାହିଁ ନା? ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଯେବେ ଏକଥା ଜାଣିପାରନ୍ତେ ନା, ସେ ପୁରୁଣା କାଞ୍ଜିରେ ସୋରିଷ ବାଟି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଏଥିରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତା, ରାଜକୁମାର ବି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଉଦରସ୍ଥ ସର୍ପକୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଅନ୍ୟ ସର୍ପଟି କହିଗଲା, ତାହା ଶୁଣି ସର୍ପ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲା, ତୋର ପୁଣି ଏତେ ସାହସ ହେଲା ମୋତେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛୁ? ତୁ ପୁଣି ହୁଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କାଳରୁ ଥିବା କେତେଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ଦୁଇଟି ପାଖରେ ବାସ କରି ସେହି କଳସୀ ଦୁଇଟିକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛୁ କାହିଁକି? କେହି ଜଣେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ଏକଥା ଜାଣିପାରନ୍ତା ଯଦି ସେ ତୋର ବାସସ୍ଥାନ ଗର୍ଭରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ କିମ୍ବା ଉତ୍ତପ୍ତ ତୈଳ ଢାଳି ତୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଗର୍ତ୍ତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେ ନେଇପାରନ୍ତା। ରାଜକୁମାରୀ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥାଇ ଏକଥା ଜାଣିପାରନ୍ତେ। କାଞ୍ଜିରେ ସୋରିଷ ବାଟି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତେ, ସର୍ପଟି ମରିଗଲା। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାର ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକୁମାରୀ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ରାଜକୁମାରୀ କିଛି ତୈଳକୁ ଗରମ କରି ହୁଙ୍କା ଗର୍ଭରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତେ, ସର୍ପଟି ମରିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ପ ଦୁଇଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ରାଜକୁମାର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବା ପରେ ଦୁହେଁ ହୁଙ୍କାକୁ ଖୋଳି ଗୁଡ଼ାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଭୟଙ୍କର ମର୍ମ କଥାକୁ ଗୋପନ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୁଏ।